Deus amado, nós louvamos ao Senhor. 神様、私たちあなたを賛美します。 Te agradecemos porque a tua presença está aqui ここにいてくれることに対しても感謝します。 e a tua presença nos envolve, Pai, そしてあなたの臨在が私たちを取り巻いてくれることに対して、 com alegria, com paz 喜びや平和を持って、 e supre as nossas そして necessidades, 私たちの必要性を満たしてくれる。 as nossas necessidades espiritual, Senhor. 霊的なその必要性を満たしてくれる。 Nós viemos aqui para te louvar 私たちあなたを賛美しに来ました。 e para nos alimentar da tua そしてあ palavra. なたの言葉からもっと食べるためです。 Espírito Santo, ministra nos nossos corações. 私たちの心に語ってください、聖霊を。 Em nome de イエ Jesus. スの皆によってお祈りします。 E em nome de Jesus eu me oponho contra todo o poder das trevas そしてイエスの皆によって私たちは悪の力をすべて拒絶します。 que tenta trabalhar nas mentes e nos corações. ここにいる一人一人の頭の中だったり心の中で。 E nós, como igreja, agora declaramos que você está fora deste lugar. そして今、チャーチとして私たちはあなたをすべて拒絶します。 Em nome de Jesus. イエスの皆によってお祈りします。 Amém. Pode se sentar. E você já abre a sua Bíblia でも、それとついでに聖書を em Lucas 16. ルカの16章。 Lucas 16, a partir do 19. でルカの16章の19節から。 Aqui fala de uma parábola muito conhecida, não é? でここではすごく有名な聖書箇所について語ってて、 Lázaro e o rico, né? でそのラザロについて、 Lázaro mendigo. Então vamos ler aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que eles o avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos... Abraão respondeu: Ele tem os profetas, Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
ルカの16章の19節からこう書いてあります。イエスの話は続いた。全身高級服に身を包み、贅沢三昧の暮らしをしていたお金持ちの話だ。彼の高級住宅の門前には全身皮膚病にかかっていた物乞いのラザロがいた。お金持ちとは反対にそれは貧しい男。彼の体は出来物だらけ。誰もが彼を避ける。そんな彼は金持ちの高級住宅の門前で物乞いをしていた。かわいそうに野良犬でさえ舐められたが淡い期待を抱いて持っていたせいか、結局このお金持ちは情けをかけず、ラザロは帰らぬ人となった。するとすぐさまラザロを迎えに来た天使が信仰の父アブラハムのところへ連れて行った。少しでもお金持ちの寿命がつき埋葬された。だがハデスに落ち苦しみあえぎながらふと目を上げると、はるか彼方にアブラハムと一緒にいるラザロの姿が見えた。金持ちだった男はアブラハムに向かって叫んだ。信仰の父アブラハム様、どうか助けてください。ラザロをよこし、水に浸かした指先でこの舌を冷やしてください。炎が熱い、苦しい。アブラハムは言った。我が同胞の子よ、思い出してもみろ。お前は欲しいもの何でも持っていたのに、何一つラザロに何もしなかった。結果、お前はそこで燃え苦しみ、ラザロは楽園に行き着いた。それにそちらに行っても境原に大きな溝があってとても行き来はできない。大してお金持ちだった男は答えた。ではせめてラザロを私の家へ送りください。まだ5人の兄弟がいます。父なら彼らを説得できます。こんな目に遭わせたくない。どうぞこの恐ろしい場所であることを伝えてやってください。彼らには聖書がある。そこに警告されているとアブラハムは答えた。それは違う。アブラハム様、もし死からよみがえった人が彼らの目の前に現れれば、きっと彼らも生き方を改めるはずです。最後にアブラハムはこう言った。それは違う。モーセや預言者たちの言葉を聞かない者は死からよみがえった人間の言葉って聞かないよ。Amém. Há algo notável acerca dessa parábola, né? でこの物語を通してちょっと気づけることがあるのは、Ela é muito fácil de ser entendida. すごく理解しやすいもので、Muitos podem discordar dela. それにやっぱり賛成できないという人もいるけど、 Muitos podem negar sua veracidade. Sua verdade. その信憑性をやっぱり疑う人っていうのもいると思うけど、 Muitos também podem negar seus で ensinamentos. その教えをやっぱり避けようっていう人もいるかもしれない。 Mas ninguém pode dizer que não a entendeu. けど誰もそれを理解できなかったっていう言い訳はできないと思う。 Essa mensagem, ela fala antes e depois da morte. でこのメッセージはやっぱり死の前と後のことを語ってて、 A verdade é que a vida é mais do que simplesmente viver. でやっぱり人生っていうのは単純に生きるよりそれ以上の価値があって、 E que a morte é mais do que simplesmente morrer. で死っていうのは単純に死んでいくっていうことだけでもない。 E a morte não é o fim de todas as coisas. でやっぱり死ぬっていうのが物事のすべての終わりでもなくて、 Quando nós lemos essa parábola, nós entendemos isso. やっぱりこの聖書箇所を読んでいくと、やっぱり死後のことについて語っているからそれが理解できる。 Muitas pessoas, elas querem saber o que acontece após a morte. でよく世の中の人々って死んだ後に何が起きるのっていうのが知りたいっていう人もいると思うけど、 Há assim, um profundo mistério. でそれに対してやっぱり今でも謎がすごく包まれてて、 E milhões de pessoas, elas buscam os médiuns, でやっぱり何百人もの人は何か解決を探して、 dizendo elas que vão falar com os mortos. でやっぱり何か死の世界の人と死の世界と仲介してくれる人を探しに行く。 Algumas pessoas que aqui estão já tiveram essa experiência. でやっぱりここにいる人も経験をしたことある人もいると思う。 Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara para você, けど一つだけはっきりさせたいのは、 que você não falou com os mortos. 自分たちは死人と話したわけじゃない。 O diabo, ele usa demônios でやっぱり悪霊っていうのは何かを使って para enganar os parentes de quem já morreu. やっぱり亡くなった人の親戚をごまかそうと何か手立てを加えてきて、 Então, procurar médios, procurar saber sobre a vida após a morte, でやっぱり死後の世界が気になる人たち、仲介人を探している人たちに、 isso é tudo em vão.
でそういうことをしている人たちのなんかちょっと無駄な行動、無駄にさせるような行動をする。Essa parábola foi o próprio Jesus que escreveu. で、この今の聖書箇所っていうのは、イエスが自分の口から発した言葉で、Se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus falando sobre isso. で、やっぱりその聖書を読んでいくと、イエスがそれについて語っているっていうのも見えてくる。Então, Jesus, nessa parábola, ele abre as cortinas. で、イエスっていうのは、この話の中で、ベールを開いて、E ele mostra claramente o que acontece após a morte. で、そしてその死後の世界で何が起きるかっていうのをはっきり見せてくれる。E é muito claro isso. で、それはもう明らかに明確なものであって、 Existe o céu で、天国があって、 e existe o Hades, で、ハデス、地獄がある。que significa o inferno. E pouco se prega sobre esse assunto na igreja, né? で、やっぱりチャーチでそういうことについて語るのってすごく少なくて、 As pessoas não querem ouvir sobre isso. で、やっぱりそれについて聞きたくないっていう人も多分結構いると思う。 Os homens, eles não gostam dessas doutrinas. で、やっぱり人っていうのはそういう教えっていうのがあんまり好きじゃなくて、 Porque a Bíblia ela mostra para nós que lá é um lugar de tormento. で、聖書っていうのはそこがすごく地獄がすごくなんか苦しいところなんだっていうのを結構聖書を見ればわかると思うけど、 Lá é um lugar de trevas, de choro, で、闇に包まれてて、結構泣きが続くような場所 de ranger de dentes, で、歯を食いしばるようなところ onde os bichos roem o tempo todo. で、やっぱり獣たちに何か噛まれてるような。 As pessoas não querem ouvir falar disso. で、やっぱりそれについて聞きたいっていう人はいないと思う。 E muitos podem dizer assim, lá vem você com esse evangelho de pavor. で、なんでそんなすごく怖いような話をしてくるのみたい Porque as pessoas não querem ouvir isso. な。なぜかというと、それはみんなが聞きたくないから。 Elas querem ouvir que Deus nos ama, que é uma verdade. その人たちはやっぱり神様を愛してるんだっていうことを聞きたい。 Deus é perdoador. 神様を許してくれるんだって。 Ele não vai te levar para o inferno. で、神様はあなたを地獄には連れて行かないよと。 Mas isso não é o que a Bíblia diz. でもそれ全てが聖書がそう言ってるわけではない。 E ao decorrer dos tempos, o homem sempre quis apagar essa imagem. で、やっぱり時が流れるにつれて、人間はそれをある意味歴史からちょっと抹消したいような感じもしてきた。 E eles fazem isso de várias で、 formas. それをいろんなあらゆる手を使ってそれを施そうとして、 Uma das formas é negando que existe pecado. で、一つはやっぱり罪が存在しないっていうその罪を否定すること。 Então, se não existe pecado, não há necessidade, né, de ser perdoado ou de ser castigado. だから罪が存在しないからやっぱり裁かれる必要もないし、何かを許されるっていう必要もない。 Negando que não existe pecado, então não há necessidade de um Salvador. だから罪がないっていうんであれば、自分たちはそれから救われるっていうことも必要なくなる。 Mas eu e você, nós sabemos que o pecado existe e ele age 24 horas. 自分たちは罪が存在するっていうことを知ってて、かつそれは24時間活発に活動してるんだっていうことも分かる。 Podemos citar algumas formas de pecado aqui. いくらかの罪の形としてのものもここで言おうと思えば言える。 A mentira, 例えば嘘であったり、 calúnia, o roubo, 例えば盗むことであったり、 os assassinatos, 殺人だったり、 até mesmo o que nós pensamos 例えば自分の考えたちですらその罪につながることもあったりする。 contrário à palavra de Deus. その神様の言葉に相反することだったら、 É pecado. それも一つの罪。 Outros falam que o inferno, ele é aqui mesmo nessa terra. で、地獄がもうこの世の中が地獄じゃないかっていう人たちもいると思うけど、 Quem já ouviu falar isso? それは多分聞いたことあるよ Né? ね。Não existe o inferno. Like a O living inferno é o que nós vivemos aqui. Like a living hell. Mas no inferno não existe igreja, けどやっぱり地獄の中ではチャーチっていうのは存在しないし、 no inferno não existe louvor, 賛美も存在しない。 não existe paz, não existe alegria, 平和も喜びも存在しない。 não existe flores, やっぱり花畑のような場所もないし、 não existe as coisas belas. で綺麗なものっていうのはない。
para negar a existência desse lugar, falam também de reencarnação. でその地獄のその存在を否定するために今度はそのnão, eu sei,何かにその自分が生まれ変わることを信じるっていう説もあって。Porém, se nós voltarmos no versículo 31, けどその31節に戻れば、 olha lá na sua Bíblia. O verso 31 fala assim: Abraão responde: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. で、その31節に最後アブラハムはこう言った。それは違う。モーセや預言者たちの言葉を聞かない者は死からよみがえった人間の言葉だって聞かないよと。Não, ninguém pode voltar a este mundo depois que morreu, その死んだ後にこの世に帰ってくるっていうのもないし、 a não ser que ele ressuscite. それはそのよみがえらない限りは。 Nós conhecemos várias histórias de ressurreição, não é? その人が死からよみがえったっていうのは知ってるけど、 Mas não de ninguém que voltou e permanece morto lá do outro lado. で、そのやっぱり何かの生まれ変わりっていうのはやっぱり存在しないと思う。 Então, o fato das pessoas acreditarem em reencarnação, だからその生まれ変わりを信じるっていう人たちは、 elas estão sendo enganadas, それもある意味騙されてる。 não é? E aqui nesse país é muito forte isso, で、やっぱりその日本っていうのはそれがすごく強く根付いてて、 porque eles falam que, por exemplo, se você acha uma barata, você não pode matar barata. 例えばそのゴキブリを見つけたらそのゴキブリを殺しちゃいけない。それは殺生だからって。 Pode ser alguém que está voltando em forma de barata. もしかしたら誰かその人間がそのゴキブリとなって生き返ったかもしれない。 Absurdo, né? 生まれ変わったかもしれない。 Mas as pessoas acreditam nisso. けどそれを信じるっていう人も結構いると思う。 Também eles falam de purgatório. Ok. Né? Falam de purgatório. E daí eu fui ver purgatório. Purgatório é um lugar para os catolicistas onde uma alma cristã vai depois da morte a fim de ser purificado dos seus pecados que não foram completamente pagos durante a vida. で、やっぱりそのカトリックの信頼の中ではやっぱりその死んだ後に自分たちがその自分たちの罪から清められるためにそのある場所に一回とどまってそこから清められてまた次へ進むんだっていう場所もあって。 Mas a Bíblia diz que só quem pode perdoar pecado é Jesus Cristo. けどその唯一その罪を許せるっていうのはイエスだけであって。 Ou seja, purgatório, amado, se você acredita nisso, você me perdoe, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que é a verdade. けどやっぱりそういうその信頼をそういう言葉を信じるっていうんだったらごめんけど私はそのやっぱり聖書に基づいて生きていきたい。 E ela fala que ninguém poderá ver a Deus se não for através de Jesus Cristo. やっぱりその神様にたどり着くにはイエスしかないんだよっていうのが書いてある。 E ninguém pode ser perdoado dos seus pecados se não confessar Jesus como seu Salvador. やっぱりその自分の罪もイエスを自分の救い主と認めないとそれから救われることはない。 Também existe outra coisa, né? Sono da alma ou aniquilamento. Da alma, não é? No verso, mas voltando ali no purgatório, eu quero ler o verso 26 para você. O verso 26 diz assim: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem.
Uhum. で26節にはそちらへに行こうとも強権には大きな溝があってとても行き来はできないんだと。そのサイドを行き来することはできないんだよ。 Ou seja, então não tem esse negócio que morreu, aí fica um tempo lá, aí volta, aí vai não sei para onde. Aí... Não existe isso. A Bíblia ela é clara. Lembra que quando eu iniciei falando que essa passagem ela é muito clara. でやっぱり聖書の中で今読んだその聖書箇所っていうのはすごく綺麗で簡単かつ明確であってその中間っていうのは存在しない。 E contra a palavra de Deus não há argumento. でそして神様のその言葉に対するその反論っていうのは存在しなくて。 Também fala do sono da alma ou aniquilamento. Mas no verso 23 fala assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Ele não estava dormindo. でやっぱり死んだ後に魂は眠るんだっていう人も信じる、そういうなんか教えを信じる人もいるけど、23節には彼はハデスに落ち苦しみ上げながらふと目を上げると遥か彼方にアブラハムと一緒にラザロの姿が見えたって書いてある。 Ele estava bem acordado, sendo atormentado o tempo todo. 彼ははっきり自分の意志があってかつ自分が苦しんでるっていうのが理解できてた。 Isso me fez lembrar algo que aconteceu na nossa família. でそれは一つ自分の家族で起きたこともちょっと思い起こさせて。 Faleceu um parente na nossa família. でこの間親戚が亡くなって。 E depois de alguns dias eu estava junto com a minha cunhada. で何日か後に義理の姉と一緒にいて。 E nós fomos no trabalho onde ele trabalhava. で彼の職場に行ったの。 E chegando lá, o dono dessa empresa, でそこに着くと会社の社長が ele era espírita. 彼は霊とか信じる人たちだって。 E daí ele falou para minha cunhada: olha, nós tivemos uma sessão e o seu esposo ele está dormindo. で自分たちはセッションがあって彼は今眠ってるんだよっていうふうに言われて。 Mas logo nós vamos ter outra sessão e vamos conversar com ele. でけどまた今度セッションがあって今度私たちは彼と話すんだよって。 Uma grande bobagem, não é? でそれも一つの大きな嘘であって。 Porque olhando para a palavra de Deus não é isso que ela diz. けどやっぱり神様の言葉を見てみると聖書にはそのようなことは全く書いてない。 E também, para apagar essa chama do inferno, outros falam que Deus é bom demais para punir alguém. でやっぱり地獄の炎の中からそれを消そうと思っている人たちが神様は人を裁くほど悪くないんだよと。 E aqui vai um conselho para você. で今から私からのアドバイスなんだけど。 Muitos ficam na internet vendo mensagem, vendo vídeos. でよくネットでいろんな動画を見ている人っていうのはいると思うけど。 E tem muitos pregadores falando isso. でやっぱりネットで動画を見ながら例えばメッセージの動画を見ているときにそういうことをメッセージしている牧師だったりそういうのも存在すると思う。 E fala que, mas Deus é amor e no final ele vai dar um jeito. でやっぱり神様は愛だから結果はすべてなんか往来になるよみたいなことを言っている人もいる。 Essas pessoas, eles estão simplesmente descartando o sacrifício de Jesus Cristo. でそういう人っていうのはやっぱりイエスが自分たちのために犠牲になってくれたっていうことを単純にもう見捨てているような感じであって。 Também existe um grupo de pessoas que elas estão tão preocupadas com tantas coisas でいろんなことを心配している人たちもいて。 que elas não querem pensar nas coisas eternas. 永遠のことを考えないっていう人も結構いると思う。 Igreja, essas coisas, não tenho tempo para isso. チャーチだったりそういうことに今そんな暇はないんだよって。 Então vamos ver a vida desse homem rico. だから今からちょっと話で出てきた金持ちの人についてちょっと見ていきたいと思う。 Enquanto ele estava aqui na terra. この世の中にいた間に。 O homem rico, tudo na vida dele era beleza.
で、その彼は自分の人生のあらゆる部分においてその何かの美を求めてた。Ele vivia numa mansão, その高級住宅に住んでて、né? Ele vivia de festas. で、その贅沢三昧の生活を送って、A Bíblia fala que todos os dias ele se regalava, né? Ele festejava esplendidamente. で、その聖書ではその彼は毎日その祝ってたんだ。A preocupação dele era ter a roupa da marca, で、その彼の心配というのは例えばそのブランド物を着ていることだったり、 porque a Bíblia fala assim que ele se vestia de púrpura. で、やっぱりその聖書ではそのすごくいいものを着てたっていうふうに書いてあって、 E naquela época, quem se vestia assim era muito rico. で、その当時のその時代背景から考えると、そのような服装を着てた人たちっていうのは本当にすごくお金持ちの人たちだって、 Era pessoas assim do alto escalão. もう本当にその社会の中でもトップクラスの人たち。 E é interessante que quando Jesus fala dessa parábola, で、そのイエスがこの物語について語っているときに、 ele estava falando ali para os fariseus. それはそのパリサイ派の人たちに言ってた。 Eles eram ricos, eles tinham tudo. 彼らはその金持ちであってかつ何でも持ってた。 Eles se vestiam de linho で、fino. すごく綺麗なそのものを着てたし、 Então, essa pessoa, esse homem que era muito rico, quando a Bíblia fala rico, era muito rico. で、その聖書がやっぱり金持ちっていう人たちっていうのに対しては本当にすごくお金を持っている人たちのことであって、 Ele tinha os seus servos, as suas servas que o serviam todos os dias. で、その彼に毎日その仕えてた人たちっていうのもいたと思うし、 Então, você imagine as melhores coisas de hoje. で、例えばその今日今現在でそのすごく贅沢なものを考えてみてください。 Que você nem imagina ter, その自分にそれを持ってるっていうのが想像すらつかないようなもの。 era o que ele tinha. それは彼が持ってたもの。 Ele podia dar alguma coisa para Lázaro, 彼はその何かをそのラザロに与えるっていう選択肢もあった。 mas ele estava muito preocupado consigo mesmo. でも彼はその自分だけにすごく目を向けてて、 Voltando para a nossa realidade, でそれをじゃあ自分たちのその現実に持ってくると、 considerando muitas pessoas pobres, でその貧乏な人たちが結構いる中で、 e que nós temos muito, でそして自分たちはそのたくさん持ってる。 será que não estamos vivendo um pouco como esse homem? でそう考えてみると、自分たちもこの男と似てるんじゃないのって生活スタイルが。 Será que não existe pessoas que estão necessitando e nós temos fechado nossa mão? もしかしたらその自分たちが自分たちの何かを必要としている人たちがいるのに、自分たちはそれを握りしめて誰にも渡そうとしない。 Porque estamos preocupados em mobiliar a nossa な casa, ぜかというと、その自分たちの家の中にいろんな家具を置くことを考えてたり、 estamos preocupados em ter o nosso carro 例えば zero, その新車を持つことを考えてたり、 dar as melhores coisas para os nossos filhos. 例えばその自分の子供にベストを与えたいっていう願いもあるかもしれない。 Será que entra no nosso coração que nós temos um projeto ali nas Filipinas, onde as pessoas não têm uma calcinha para vestir? 例えば自分たちの心に、せっかくそのチャーチがフィリピンでいつもわざわざボランティアで行って何か子供たちに与える、かつその子供たちっていうのはちゃんと着る服すらないっていうことも頭の中によぎらないのかなって。 Esse homem, a sua única preocupação era viver e ter tudo do melhor aqui nessa terra. で、その男は、その金持ちの男は聖書の話で出てくるやつ。彼は自分がベストのものを持って、一番高いようなものを持って、自己満足するための生活を送ってたっていうことについてしか書いてない。 Olhando para essa parábola, Jesus ele não está condenando a pessoa porque ela tem. で、その話を見てみると、何かを持っているからイエスはそれを批判しているわけではなくて、 Né? Não é pecado ter. 何か物を持つっていうのは悪いことではない。 Né? Esse homem ele não é taxado de caluniador, de devedor, de, né, homicida, de coisas ruins desse tipo. で、その男っていうのは、その金持ちの男は、彼は別に税金を払ってないだったり、何か借金をしてるだとか、何か問題ごとに取り巻いてるっていうような話は全く出てこない。 Mas aqui é muito claro a omissão dele com a necessidade das pessoas. けど彼は必要としている人に目を背けなかった。
Mas um dia esse homem ficou doente. けどそのある日彼は病気にかかって、 E a morte, ela está constantemente trabalhando, né? でやっぱりその死っていうのはその継続的にもうずっと働いているものであって、 Ela está sempre procurando as suas vítimas. でその被害者をそのどこで出そうかっていうのを常に探している。 E quando ela chegou na casa desse homem, でそして彼の元に来た時に、 ela entrou e tirou dos seus dedos os seus vinhos, as suas coisas boas, o seu dinheiro. でその彼に入ってもうその自分の持っているすべてをその彼から奪った。 E ela falou: hoje você vai morrer. であなたは今日死ぬんだよって。 Daí nós vemos aqui, né, que a Bíblia fala assim, e ele morreu e foi feito o quê? O funeral dele, né? でやっぱりその彼は亡くなった後にその自分のその葬式があって、 Agora você pode imaginar o funeral de uma pessoa rica. でその例えば想像してみてください。そのすごく金持ちな人の葬式のことを Você pode imaginar o funeral desse rico. 想像してみてください。この男のその葬式のことを。 Então, os maiores políticos estavam lá. 例えばその政治家だったり、 Os mais famosos estavam lá. 例えばそのセレブがいたり、 Pode ser que eles até estavam discutindo para carregar o seu caixão. もしかしたら彼らの間で誰がその彼のその桶を運ぼうかっていう話をしてたかもしれない。 Então, até na sua morte, aqui na terra, だから彼がその死んだ時ですら、 ele recebeu honras. 彼はその何か誇ってもらえた。 Mas quando ele chega no outro lado, けどその彼がそのこの世を隔たった時に渡った時に、 nada do que ele tinha pôde salvá-lo. でその彼が持ってたものが何も彼を救えなかった。 Agora nós vamos ver o Lázaro. で例えばそのラザロを今度見てみると、 Lázaro, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, né? O texto fala, que já jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu. 20 até o 22? É o 21. 20ね。 É, a partir do 20. でそのさっきも読んだところに20節からは、彼の高級住宅の門前には全身皮膚病にかかっていた物乞いのラザロがいた。金持ちとは反対にそれは貧しい男。彼の体は出来物だらけ。誰もが彼を避ける。そんな彼は金持ちの高級住宅の前で物乞いをしていた。かわいそうに悩みですらお出来を舐められながら淡い期待を持っていた男だったが、結局このお金持ちは情けをかけず、ラザロは帰らぬ人となった。 A morte também chegou para ele, né? でそしてラザロにもその死がやってきて、 Diferente do rico, ele não tinha amigos, ele não teve um funeral, ele não teve flores, ele não teve ninguém. でそのお金持ちの人とは反対に、彼はその友達もいなかったし、花ももちろんそのまかれるようなこともなかったし、その例えばもしかしたら家族すらいなかった。 Mas você sabe o significado do nome Lázaro? でけどそのラザロっていう名前の意味を調べてみると、 Deus é meu auxílio. 神様が私を導いてくれてるんだよ。 E a Bíblia diz que os anjos o levaram. でその聖書に書いてあるのは、天使が神の使いが彼を迎えに来たって書いてあって、 Embora desprezado pelos homens, もしかしたらその人間に避けられたかもしれない。 embora esquecido pela sociedade, でもしかしたらその社会にその忘れられた人なのかもしれないけど、 embora cheio de chagas, com fome, maltratado, でその皮膚病だったり、お腹を常にすかした状態だったり、その人からすごく避けられた生活を送ってたかもしれないけど、 ele confiava em Deus. 彼はそれでもまだ神様を信じて、 E no céu ele foi consolado. でそして彼が天国に着いた時に彼はすごく励まされた。 Aquele homem rico, quando ele abriu os olhos でそのお金持ちのとこはその目を開いた時に、 e estava ali diante daquela imagem horrenda, でその
彼は目を開いた時にその自分の目の前っていうのはもうすごくカオス状態で Ele ficou desesperado すごく慌て始めて e ele procurou ajuda. でその何かその誰かがヘルプしてくれないかそれを求めてた Ele olha para cima e vê Lázaro で彼は上を見るとそのラザロがいて com Abraão. そのアブラハムと一緒にいて E você vê que ele não tem muita humildade, mesmo depois. でその死んだ後ですら彼はまだその自分のことを考えている E ele fala para Abraão, pai Abraão, ele era um religioso, ele conhecia quem era Abraão. でその彼はやっぱりその宗教人であって彼はそのアブラハムが誰か分かっていた E ele fala, tem misericórdia de mim. ちょっと私のことを考えてくださいよと Fala para Lázaro, né, molhar a ponta dos seus dedos e passar na minha língua. でやっぱりそのラザロにその指先を濡らしてその私にその舐めさせてくださいって言ってた Ele estava desesperado. 彼はすごく慌ててて E ainda assim, ele não era humilde. けどそれでもやっぱりその自分の惨めさが理解できてなかった E aqui nós vemos bem claro na Bíblia que Abraão diz que quem estava naquele lugar não podia passar para o outro lado. でその聖書ではもうアブラハムがはっきり言ってたのがあそこにいる人たちっていうのはこっちへ渡ってこれないんだよって言ってた Ou seja, nada poderia ser feito. だからその彼のためにはもう何も手を尽くすようなことができなかった E ele fica tão desesperado que ele pede ajuda a Abraão, pedindo para que ressuscite Lázaro e mande ele ir na minha casa. で彼はそのすごく慌て始めた結果にアブラハムにラザロを蘇らして私の家の元へ行かせてくださいと Eu tenho mais 5 irmãos. 兄弟がまだ5人もいるから Nesse momento ele lembrou dos irmãos. その時に彼は自分の兄弟のことを思い出した Então, se Lázaro for até lá, でもしそのラザロがそこまで行けば envia Lázaro lá, eles vão crer. だからラザロがそこまで行けばもしかしたらその自分の兄弟は彼を信じてくれるかもしれない Mas Abraão diz, não. けどアブラハムはいやそうじゃないよと Eles têm o Moisés, eles têm os profetas, 彼らはその例えばモーセだったり預言者つまり聖書もあるし eles têm a palavra de Deus sendo pregada lá. 神様の言葉がそこで語られているのもあると思う Então, se eles não ouvirem os profetas, se eles não ouvirem a Moisés, se eles não crerem na palavra de Deus, だからその彼らがその例えばモーセだったり預言者たちを信じないっていうんであれば tampouco eles vão crer se alguém ressuscitar dentre os mortos e forem lá. だからその彼らを信じないなら別にその誰かが蘇っていったからって信じるわけでもないよと Então, hoje, muitos aqui compreenderam definitivamente que os mortos não retornam a essa terra. だからその今日理解できたのはやっぱりその死んだ人っていうのは何か生まれ変わってからまた蘇ってくるっていうのはないの E entendemos que nós temos a palavra de Deus que é ministrada todos os dias na nossa vida. で自分たちの人生には毎日神様の言葉が与えられてて Entendemos que se nós crermos nessa palavra, でその言葉を信じれば se nós realmente aceitarmos Jesus no nosso coração でそのイエスを自分たちの心に受け入れれば e vivermos a vida de Cristo aqui na terra, そしてその神様のそのイエスの人生をこの世の中で送れば isso realmente nos leva para o céu. それは自分たちを神様の元に連れて行っていくんだって E viver a vida de Cristo aqui na terra そしてそのイエスのような人生をこの世で生き抜くっていうのは é ser humilde, でそれは例えばそのちょっと他人思いであったり é contribuir para o reino de Deus, 神様のその御国のために貢献すること é ser um testemunho vivo do amor de そ Deus, の生きた証になること é se preocupar com o próximo, その周りの人を気にかけてあげること é amar o próximo, その人たちをかつ愛すること é negar a si mesmo para viver a vida de そ Jesus, の自分を否定してイエスの人生を送ろうとする é confiar em Deus. それは神様を信じること Temos feito isso? 自分たちは本当にそれができている Faça uma reflexão rápida 例えばその自分の中を見つめ返して e pense sobre isso. それについてもう一度考えてみてほしい As pessoas, elas creem que tudo vai dar certo そのよく何もかもうまくいくんだよって信じてる人もいるけど e que depois que elas morrerem, そして死んだ後に elas vão ter algo maravilhoso.
彼らは何かその素晴らしいものを手に入れるんだって信じてる。 E a Bíblia nos diz que isso só acontecerá se nós tivermos Jesus na nossa vida. けどその聖書っていうのははっきり言ってて、それが起きるのは自分たちがそのイエスを自分たちの中に受け入れた時なんだよ。 Talvez esse homem que era rico, ele teve as oportunidades de realmente crer em Jesus. もしかしたらそのお金持ちだった人はそのイエスを信じるきっかけっていうのは人生の中で何回かあったかもしれない。 Mas de repente ele deve ter pensado assim: mas o que vão falar de mim? けどもしかしたら彼はそのイエスを信じることによって自分の評判はどうなるんだろうって思ったかもしれない。 Como que a sociedade vai me ver sendo um crente? その周りの人に自分がクリスチャンになったからどう思われるんだろうって。 Talvez ele não queria ser desprezado pela sua família, もしかしたらその自分の家族にその愚痴を言われるのが嫌だったかもしれない。 pelos seus もし filhos, かしたら子供に対して、 pelos seus pais. もしかしたら親に対して。 Porque a Bíblia fala que se nós queremos seguir a Jesus, なぜかというと、そのやっぱり聖書ではイエスについていきたいなら、 ela ensina que pegue a sua cruz, その自分の十字架を背負って、 negue-se a si mesmo 自分自身を否定して、 e segue-me. そのイエスについていきなさいと。 Não, a Bíblia não fala assim: segue o pastor. その聖書ではその例えばパスターについていきなさいっていうか、 Ah, ele tem um ensinamento bom, 彼はそのいい教えを持ってるし、 não é? Segue aquele missionário, 例えばそこら辺でその何か活動してる人についていきなさいよと。 né? Segue aquele mestre, もしかしたらそこでその神様の言葉についているついて教えている人についていきなさいよと。 a Bíblia não fala isso. 聖書にはそのようなことは全く書いてない。 A Bíblia fala para seguir Jesus Cristo. その聖書にはそのイエスについていきなさいって書いてあって、 Então, se você está seguindo um homem, もしかしたらその自分たちは人間についていっているかもしれないけど、 você está errado. それは間違っていることなの。 Deus usa os homens para nos ensinar, その神様は人を使って自分たちに教えてくれる。 mas ensinar a palavra de Deus, その神様の言葉について教えてくれるため、 ensinar a Bíblia. 聖書を教えてくれるため。 Então, pense sobre isso. Aqui, deixa bem claro no verso 23, で、その23節にはっきりしているのが、 que o inferno existe. で、ここでその書いてあるのが、その書いてあるその文脈から読み取れるのは、やっぱりその地獄っていうのは本当なの E o inferno, ele é um lugar de tormento. で、そしてそこではその苦しみがたくさんあるところなんだ。 No 23 fala: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. で、その23節には彼はハデスに落ち苦しみにあげながらふと目を上げるとはるかにアブラハムと一緒にいるラザロの姿が見えたと。 Lá é um lugar onde se vê o gozo do céu. で、そのやっぱりそこからその天国っていうのは人に見えて、 No 24 e 25, o inferno é um lugar onde não há consolo. で、その24、25っていうのはその慰めの場所じゃないんだよ。慰めがない場所なんだよ。 Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Mas agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. で、その24節からこう書いてあります。お金持ちだった男はアブラハムに向かって叫んだ。信仰の父、アブラハム様、どうか助けてください。ラザロを汚し、水に浸かした指先でこの舌を冷やしてください。炎が熱い、苦しい。アブラハムは言った。我が同胞の声を思い出してみろ。お前は欲しいもの何も持っていたのに、無一文のラザロに何をした。結果、お前はそこで燃え苦しみ、ラザロは楽園に行き着いた。 E o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Nós vemos isso no verso 26. で、そしてその26節ではそこからは逃げられない場所であるっていうのが理解できて、 E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. で、
26節にはそれにそちらに行こうにも間には大きな溝があってとても行き来ができないと書いてあって、O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido, no verso 27. E respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. で27節から読み取れるのは、自分たちのその何か求めても何かその自分たちが神様に求めても何もその届かない場所であるっていうのが理解できる。E também o inferno é um lugar de lembranças amargas, no 27 e 28. Pois tenho 5 irmãos, deixa que ele o avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormenta. で27、28から読み取れるのは、その地獄っていうのはそのすごく苦い思い出が残る場所である。O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. でそこからはその家族にすらその手助けを加えることができない。Nós acabamos de ver isso no 28. 28節でそれがわかる。Quantos aqui já ouviram essa frase? Ah, ele está lá olhando por nós. で今まで聞いたことあるよね。やっぱり天で見守ってくれてるんだよっていうそういった文章は。Pasme, mas eu ouvi isso até de um cristão. でそれをクリスチャンからすら聞いたことある。A minha filha está lá junto com o Senhor, ela está orando, olhando por nós, está nos ajudando. 私の娘が今神様と一緒に私たちを手伝ってくれてるんだよっていうふうに言ってくれた人も多分いると思う。Está nos ajudando a passar por esse tempo tão difícil. 今この苦しい状況を乗り越えることを手伝ってくれてるんだよって。Mas esse é um grande engano. けどそれも一つの嘘であって。Quando Jesus ele foi naquela cruz e ele deu o último suspiro, でイエスが十字架に行って自分の最後の一息をついたときに、ele falou: está consumado. すべてはもう成し遂げられたんだよって。Então o homem não pode mudar a verdade de Cristo. だから人間にイエスの真実を変えることっていうのはできない。Se você teve alguém que já partiu, もし誰かもう亡くなった人がいるっていうんであれば、 cada um de nós aqui temos. もしかしたら多分ここ一人一人にいるかもしれない、そういう人が。Eles fizeram aqui na terra por merecer o lugar para onde ir. 彼らは今行き着いている場所っていうのはこの世の中で自分たちの取った行動の結果であって、 O lugar onde eles estão agora. 今彼らがいるところっていうのは彼らがこの世の中で選んだようなものであって。 Então, amado, eu e você ainda temos a oportunidade de aceitar a Jesus na nossa vida verdadeiramente. だから自分たちにはまだイエスを受け入れるっていうチャンスはまだあって。 Enquanto existe a vida, existe esperança. でまだ自分たちが生きている間に希望っていうのはまだあって。 E a Bíblia fala assim que Jesus ele está à porta e bate. で聖書ではやっぱりイエスは門前でノックしてるんだよっていうふうに書いてあって。 Então, quem abre a porta sou eu e você. そのドアを開くか開かないかは自分たち次第なの。 E ele fala que se a pessoa abrir essa porta, でもしドアを開けば、 ele vai entrar na sua casa. 彼は中へ入って、 Ele vai entrar na sua あ vida. なたの人生に入ってきて、 Ele vai cear com você. であなたと一緒に食事をとって、 Ele vai se alegrar com você. あなたと一緒に喜ぶ。 Ele vai caminhar com você. あなたと一緒に旅をしてくれる。 E todas as coisas, todas as dificuldades, でそしてどんな困難な状況であろうとも、 você pode compartilhar com ele. 彼とそれをシェアすることができる。 Sem Jesus não dá. イエスなしではそれができない。 Sem Jesus não dá para ser feliz aqui e nem tão pouco lá. イエスがいないとやっぱりここで喜びを感じることもできないし、この世の中を渡った時にその先にすら喜びっていうのはないと思う。 E pior lá. Pior é lá. やっぱり後の方がよっぽどひどくなるし。 Porque uma vez que a morte veio e levou, で死が来てもう連れてった後には não existe mais esperança. もう希望っていうのは存在しない。 Não existe mais essas coisas de que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é doutrina de homem, não é de Cristo.
こうしてくれるんだ、ああしてくれるんだっていうそのようなその教えだったり、そういうのは人間の教えであって、それはイエスの教えではない。Mas a Bíblia fala que aqueles que enganam as pessoas けど聖書にはその人を騙している人たちについて vai pagar um alto preço. 彼らはその大きな代償を払わないといけなくなるんだよっていうふうに書いてあって、 Nós temos a verdade de Cristo. で自分たちはそのイエスからもらったその真実というのも真実があって、 Essa é a verdade de Cristo. でこれがその真実であって、 Jesus é a verdade. そのイエスが真実であって、 E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. でその聖書にはイエスがその道であって真理であってその命でもあると。 Ninguém será salvo se não for por Ele. そのイエスとなしでは誰も救われることはないんだよっていうふうに書いてあって、 Talvez esteja uma briga dentro de você nesse momento. もしかしたらその自分の中で今すごい葛藤してるかもしれない。 Ah, mas você falou tantas coisas que eu acredito. そのもしかしたら私が信じていることについていくつか言ったかもしれないんだよと。 Acredite na palavra de Deus. けど神様の言葉を信じてみて、 Ela é vida. それは命であって、 Amém? Não há poder que nos salve depois da morte. O grito, tem misericórdia de mim, obteve uma única resposta. Filho, lembra-te, o abismo fora fixado, os limites estabeleceu, o destino está determinado. Pode resumir. Então, a nossa salvação depende enquanto estivermos aqui nessa terra. やっぱりその自分たちの救いっていうのはこの世の中にいる間に自分たちがその勝ち得るものであって、その間にその後にやっぱり何を言っても何をしてもどのような行動をとってもそこから救い出されることっていうのはまずない。 Os limites foi determinado. その上限っていうのはもう決まってて、 Não adianta o homem vir com história de reencarnação. 例えばその生まれ変わりとか信じる人も意味ないの。 Não adianta o homem vir com história de sono da alma. だからその自分がその死んだ後に安らかに眠るよっていうのも言っても無駄なの。 Não adianta o homem vir com engano de purgatório. 例えばその他にその煉獄だったっていう煉獄があるよっていうようなその例え話をしても意味ないし、 Isso não existe. それは存在しないもの。 E eu posso dizer e afirmar isso para você com toda certeza. でそれは自分がそのもう確信を持ってその断言できるんだよ。 Porque eu creio nessa palavra, なぜかというと私はこの言葉を信じている。 na Bíblia, その聖書である。 que é a palavra de Deus. 神様の言葉である聖書。 E essa palavra é para mim e para você hoje. でその言葉は私のためでもあってあなたのためでもある。 Portanto, meus queridos, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. 自分たちには聖書だ、神様の言葉である聖書があって、 Vamos dar mais ouvido o que ela conta e atentarmos a isso. でやっぱりその聖書が自分たちに語りかけていることについてもっと耳を傾けて、 Por que que nós temos a facilidade de acreditar tanto em homens que é tão falho como eu em você? なぜその自分たちは聖書より自分たちみたいにその完全でない人たちを信じることが多いのと。 Porque existe o inimigo das nossas vidas. なぜかというとその自分たちの人生に対する敵が存在するから。 E esse inimigo, o nome dele é o diabo. でその敵っていうのは悪霊であって、 Ele quer te manter preso. 彼はその自分たちをその虜にして、 Ele quer te manter pecando contra Deus. やっぱりその神様にその罪を犯し続けることを願っている。 Ele quer manter você sendo enganado. やっぱり自分をその騙し続けたい。 Mas hoje, o Espírito de Deus diz: vem para a vida. けどその今日神様はあなたを命のもとへ来なさいよ。 E a vida só está em Jesus Cristo. でその人生っていうのはそのイエスのみしかなくて、 Não é menino Jesus. その何かその Ele foi um menino. 彼はその子供だったけどもう子供ではないの。 Ele foi um homem. 彼は人間だったけど Ele passou por esse mundo. この世の中を通ったけど Ele teve que vencer o pecado. 罪を打ち勝って、
Ele teve que vencer o engano. そしてその騙しにも打ち勝って、 Ele teve que vencer as coisas que lhe ofereciam. その彼にその出される誘惑にも打ち勝って、 Mas ele venceu. けど彼は全てを成し遂げた。 Ele morreu. 彼は死んで、 Mas ele ressuscitou. そして蘇った。 E hoje ele está no céu com そ Deus. して彼は今天国に神と一緒にい E る。 ele ama você. そしてあなたを愛している。 Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida. あなたの心も欲しいし、あなたの人生も欲しい。 Pare de andar enganado. だからその騙し続けるのをやめてほしいの。 E você que um dia confessou Jesus como seu Salvador, でもしその自分がもうイエスをいつか自分の救い主として受け入れた人がいるなら、 mas ainda caminha na prática do pecado, けどまだそれでも罪を犯し続けてるっていう人たち、 ainda caminha na prática do engano. もしかしたらまだ騙し続けてる人たち、 Amado, hoje é dia de você se arrepender それを今日その悔い改めるチャンスなんだよって。 e aceitar Jesus definitivamente na sua vida. そして自分そのはっきりとそのイエスを自分の人生のその柱として受け入れること。 E dizer chega para o diabo, もういいよってそのもううんざりなんだよって悪霊に言えるような。 porque ele quer a tua alma para te atormentar eternamente. なぜかというと彼は自分をそのずっとその苦しみ続けたいから。 Mas Cristo quer você para viver com ele. けどイエスはあなたを彼と一緒にその過ごしてほしいっていう願いがある。 E a Bíblia fala assim que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da graça de で Deus. その罪すべてはその神様の栄光によって打ち砕かれたんだよっていうふうに書いてあって、 Mas temos Jesus para nos salvar. でもその自分たちにはそのイエスがその救いとしているの。 Então faça uma escolha hoje na tua vida. だから今日決断を取ってもらいたいのは、 Aceite Jesus no seu coração. イエスを自分の心から受け入れてほしいの。 E você que ainda continua sofrendo com o engano do diabo, でその自分がそのまだイエス悪霊に騙し続けてるっていうんであれば、 seja livre それから解放されて、 para caminhar com Cristo. そして神様と一緒に歩んでほしい。 Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho でその神様のその言葉には、彼はその自分の唯一の子供を送ってくれたんだよって。 Ele enviou para o mundo, この世のために送ってくれたんだよって。 para que todo aquele que nele crê seja salvo. そして彼を信じる者が救われて、 Todos que creem. その彼を信じる者すべてが。 Não adianta falar assim, eu tenho Jesus, mas não crê nele, crê em homens. けどそのやっぱりイエスを持っているのにイエスを信じない、イエスを信じるような行動を取らなかったら意味がない。 Você tem que crer em Jesus 彼を本当に信じて、 e praticar でそれを行動に移すこと。 a vida com Cristo. 自分の人生でイエスが生きていることをその行動に移すこと。 Amém. Eu te convido a ficar em pé. 今から少し経ってもらって。